sector hace como 10 años, una tormenta, entonces cayeron árboles y abrieron este sector, por eso se ve de esta forma. ¿Por el agua? Sí, hubo mucha tormenta, hubieron como 4 o 5 días seguidos, tormenta eléctrica, entonces sí afectó por acá. This area we're passing here about 10 years ago was affected. We had a type of thunderstorm and some lightning struck huge trees. So when they fell, they took a smaller one. That's why is this open compared to the areas where we have been already. Oh.